In this video, I am going to expand about subtopic 1.4 proteins. So there are three learning objectives. The first one, you need to be able to describe the basic structure of amino acid. Second, you need to be able to state how amino acids are grouped. And third, you need to be able to illustrate, draw and label, formation and breakdown of dipeptide. So kita tengok structure of amino acid dahulu. So amino acid is the monomer of protein. So maksud monomer ialah molecule that can be bonded to other identical molecules to form polymer. So ingat balik yang kita belajar sebelum ni, monomer maksud dia the basic unit. Okay, so amino acid ialah basic unit of protein. So many amino acid join together by condensation akan menghasilkan protein ataupun peptide. Okay, so itu adalah amino acid. So amino acid is a compound with a carboxyl group, amino group, and side chain attached to an alpha carbon. So kita ada alpha carbon di sini. Alpha carbon ini attached to carboxyl group, COOH, amino group, NH2, side chain. So side chain is represented by R lah. Okay, is represented, diwakili oleh letter R. So nanti kita akan tengok bentuk-bentuk side chain ini. Okay, so ini adalah rupa amino acid. So kalau nampak NCC itu adalah amino acid. Okay, so next kita akan tengok formation and breakdown of dipeptide dulu. Okay, so the third learning objective, you need to be able to illustrate the formation and breakdown of dipeptide. So kita akan tengok balik reaction condensation dengan hydrolysis. So ingat balik condensation, okay, when two molecule are joined by covalent bond and removal of water. Kalau hydrolysis pula, when we break down compound by adding water. Okay, so untuk kita menghasilkan dipeptide, so dipeptide ada perkataan di kan? So di maksud dia dua. So dipeptide is when two amino acid is joined together. Okay, dua amino acid is joined together. So kita tengok gambar aja ini, kita ada dua amino acid lah. Okay, so in condensation, the carboxyl group COOH of one amino acid is linked to the amino group NH2 of the next amino acid. Okay, of the next amino acid. So between these two amino acid, link itu akan dihasilkan di area ini. Okay, link ataupun bond itu akan dihasilkan di area ini. So in the process, a molecule of water is released. So ingat baliklah, condensation kita akan produce water. Sebab berlakunya removal of water, kita akan produce water. And amino acid are joined by peptide bond. Okay, amino acids are joined by peptide bond. So kalau kita tengok tadi di sini kan saya cakap bond itu akan terhasil di sini. So in the peptide inilah. So ini adalah the peptide bond. Okay, ini adalah the peptide bond. Okay, so tips for drawing formation and breakdown of dipeptide. So macam biasalah, tidak boleh lukis daripada atas ke bawah. The bond must be labeled, the structure, all the component dalam diagram ini mesti di-label lah. So kita akan lukis together. Okay, so first lukis amino acid dulu. So NCC plus NCC. Okay, lepas tu lengkapkan. So kita ada carboxyl group. Okay, ada amino group, ada side chain. So side chain itu doesn't matter kamu letak dia di atas atau di bawah, tidak kisahlah. Okay, ada hydrogen. Sama juga dengan ini, carboxyl group, amino group, side chain, lepas tu hydrogen. So let's say kita draw formation of formation of dipeptide. So arrow saya macam ni lah. So ini adalah condensation. So ingat, formation involve condensation, breakdown involve hydrolysis. So next saya akan lukis dipeptide. So saya akan lukis NCC, NCC. Terus gabung macam tu. Okay, sebab as I mentioned before,
the bond akan terhasil di sini. So kita kasih lekat dia teruslah. Okay, so lengkapkan. Okay, amino. So ada side chain, so salin balik sahaja. Okay, lepas tu ini O. Okay, lepas tu kita ada H di sini. Ni H, O, OH. Lepas tu jangan lupa plus water, plus H2O. Okay, plus H2O. Lepas tu kita perlu labelkan everything. So ini adalah amino acid. Amino acid. Amino acid. And jangan lupa you have to circle the atom that will form water nanti. So kita bulatkan OH, H. So ini akan produce water lah. Okay. Lepas tu ini adalah dipeptide. Okay, so label the bond. So label macam ni. Okay, peptide bond. Then label water. So itu adalah formation of dipeptide. So ingat balik, dipeptide is when two molecule of amino acids are joined together by condensation. Itu adalah dipeptide. So kalau kamu perlu lukis hydrolysis, just terbalikan arrow lah. Just terbalikan arrow. Then tulis hydrolysis. Okay, so itu adalah formation and breakdown of dipeptide. Okay, so ini tips-tips dia. Macam saya sebut tadi, tidak boleh lukis dari atas ke bawah lah. Okay, tidak perlu lukis dari atas ke bawah. Tidak perlu label the carboxyl group and amino group of the individual amino acid. Tidak perlulah. Okay, tidak perlu. Jangan lupa the plus sign for the product. So dia akan hasilkan dipeptide NH2O. So kena ada plus sign. Okay. So next kita akan tengok group of amino acid. So for the second learning objective, you need to be able to state the group of amino acid. So kamu kena boleh nyatakan group of amino acid. So kalau kamu kena bagi gambar aja amino acid, kamu boleh bagi tahu dia adalah daripada group mana satu. Okay. So there are 4 groups. Kita ada non-polar amino acid ataupun hydrophobic amino acid. So hydrophobic amino acid ini ialah amino acid yang had water. Okay, dia had water. Okay, kemudian kita ada polar amino acid ataupun hydrophilic amino acid, love water. Ada acidic amino acid and basic amino acid. In total, cuma ada 20 amino acid where each of the amino acid differ only in the side chain. Okay, differ only in the side chain. So cuma ada 20 amino acid yang akan membentuk protein. Dan protein yang berbeza akan ada susunan amino acid yang berbeza. So ingat balik saya sebut tadi, okay, many amino acid join together will form protein. So bila dia guna amino acid yang berlainan, dia akan menghasilkan protein yang berlainan. Okay, so side chain ini yang akan menentukan amino acid itu belongs to which group. Okay, side chain ini akan menentukan amino acid itu belongs to which group. Okay, so all amino acid has the same structure. Dia ada N amino group, C alpha carbon, C carboxyl group, dan kemudian dia ada side chain. Yang membezakan mereka adalah the side chain. Okay, so first kita akan tengok group of amino acid non-polar dahulu. Okay, non-polar dahulu. So ini adalah non-polar amino acid. So non-polar amino acid selalunya di side chain dia ada CH. Okay, CH. Okay, CH. So dia head water lah. Okay, itu karakteristik dia. Dia head water, dia hydrophobic. Okay, dia CH. Untuk kita identify polar amino acid, okay, untuk kita identify polar amino acid, dia selalunya ada 3 atom ini. Dia ada atom O, kalau kita nampak O, S dan juga N. Okay, O, S dan juga N. Okay, so macam dalam gambar raja ni lah. So ada O. So ini adalah hydrophilic. Ada S, ada O, ada N. Cuma untuk yang N dia ni, dia ada
carbonyl group. Kamu kena pastikan dia ada dengan carbonyl group ini. Okay, so ada C double bond O ini, barulah dia belongs to hydrophilic group. Okay, barulah dia belongs to hydrophilic group. Okay, next kita akan tengok acidic dengan basic. So acidic, cara mudah untuk kamu identify dia ialah dia ada negative charge. Okay, dia ada negative charge. Atau dia ada COOH. So sometimes dia tidak buat macam ni lah. Dia tidak buat macam ni, tapi dia buat C double bond O OH. Sekejap saya lukis betul-betul. OH. Okay, so dia buat macam ni. So kalau di side chain itu ada COOH, itu adalah acidic amino acid. Okay, itu adalah acidic amino acid. Okay, so either dia ada negative charge atau dia buat COOH. Itu adalah acidic amino acid. Okay, so jangan confuse dengan yang OH di atas tu lah. So kalau OH ini dia just OH, dia bukan COOH. Okay, dia bukan carboxyl group di side chain. Tapi kalau carboxyl group itu di side chain dia ada carboxyl group juga, itu adalah acidic amino acid. Kalau basic pula, basic amino acid, cara mudah kita identify dia ialah dia ada positive charge. Okay, dia ada positive charge. Atau kalau dia tidak positive charge, dia ada NH2. NH2, tapi NH2 dia tidak ada C double bond O lah, tidak ada carbonyl group. So kalau dia tidak ada C double bond O, itu adalah basic amino acid. Okay, so saya conclude Okay, kalau hydrophobic, non-polar, dia paling simple lah. Okay, kalau dia tidak ada karakteristik daripada hydrophilic, acidic, basic, itu adalah non-polar. Okay, non-polar. Kalau polar, hydrophilic, dia ada either atom O, atom S, ataupun atom N. Dengan syarat, atom N dia ni, NH2 dia ini, mesti dengan carbonyl group, C double bond O. Sebab C double bond O ini yang menyebabkan dia hydrophilic. Okay. Kalau acidic, dia ada negative charge ataupun dia ada carboxyl group. Di side chain dia ada carboxyl group. And kalau basic, dia ada positive charge ataupun dia ada NH2. Okay, NH2. So, kalau kamu tengok berbezalah, NH2 dia tidak datang dengan C double bond O. Macam yang dalam polar. Okay, so ingat balik, the learning objective of protein, mesti boleh describe structure of amino acid, mesti boleh state groups of amino acid. So tengok gambar boleh identify dia belongs to which group. And lastly, mesti boleh illustrate, draw and label the formation and breakdown of dipeptide.